Hello guys, so laing adlaw laing lakaw na sad ta mga kasuroy no. So for today's video guys, mauni katong ni adto mi Kabakungan Beach Resort. So guys, sa wala pa naka-follow sa ako, i-follow ko ninyo please and i-follow back ta mo karon. Okay? So kani nga part din hiya, mao na ning padunggo nami nga na-amaze kaayo ko kay ganang kaayo ang ka-green sa kanang mga sagbot nga nakadikit sa bato. Unya, grabe kalimpyo sa tubig guys no. Kung gusto gid mo a clean and crystal water guys, anhi mo sa Kabakungan Beach Resort kay grabe gid ka tin-aw, ma-amaze gid mo sa ka-tin-aw sa tubig niya, grabe ka bugnaw. So diri nga part ka ambak ko na kaay ko din hiya guys, for ako gid gipungan kay munaog kinahanglan pa mi munaog guys. So welcome to Kabakungan Beach Resort na. So naabot na mi guys. So mauni ang iyahang baybayon no, baybayon sa Kabakungan Beach Resort. No, kung makita ninyo, grabe kalimpyo sa ilahang tubig unya. Limpyo pud ka ilang baybayon, wala puy ka nang lutaw-lutaw bitaw nga mga basura guys, wala gyud na diri sa Kabakungan. No, tan-awa oh, limpyo ka ilang tubig. Unya, pwede nimo lakaw-lakawan. So maupod ni ilahang palibot din sa ilahang area guys sa Kabakungan Beach Resort. Maupod ilang mga cottages. Unya, quick ra kaay ning ato ang video kay kadali ra man pud mi diri alagi. So mao ra to guys. Salamat guys sa inyong pagtan-aw. Please follow me. Bye.